Salam alaikum, Azul Fallawin, Matahalid, bonjour les amis, bonjour les abonnés et bonjour aux gens de passage qui regardent cette modeste vidéo. Donc on va parler les événements ou les marches pacifistes qui vont se passer dans le bled, sûrement aujourd'hui, Mazal Hal, il doit être, je vais vous dire ça, on doit être vers les coups de 10h là tout de suite, 9h30, 10h. Donc Mazal les marches مبداوش حبيت نقص لكم اليوم على السوجي en gros ça fait un petit moment على les derniers événements اللي صراو وهذا السيمين هذه ça a été une semaine assez riche en événements من بينهم les majeurs le ralliement تاع certains anciens du système même de l'armée زعما soi-disant le mouvement populaire massif. Donc vraiment on a لحقنا لواحد الدرجه تاع تمسخير وين شفنا ميم اويحيى مسيو اويحيى والايراندي داروا une assemblée وقال لك رانا مع الشعب ورانا مع الحراك هذايا ورانا on est totalement d'accord avec vous pour le changement. C'est-à-dire c'est vraiment une blague, c'est vraiment حبيت نضحك انايا c'est incroyable. شفنا pareil في الFLN au sein du FLN. Il y a eu même des escarmouches sur le siège de l'FLN في حيدرة تحاكموا بيناتهم. C'est vrai qu'il y a des gens sûrement du FLN qui m'ont comme il y a 3 millions d'adhérents في الFLN. ما نقدروش نقولوا في 3 ملايين هذوما كاع ils sont jetés à la poubelle. منهم ناس نزهاء منهم ناس نيتهم صافيه ويحبوا البلاد. Il y a eu une chiqaq au sein du FLN où الناس ils ont vraiment قال لك يعني vraiment يعني on est contre يعني comment vous dire, on est contre le degré اللي لحقنا له, c'est-à-dire c'est à cause de vous اللي لحقنا لهذه الدرجه, c'est-à-dire où le الشعب يقول FLN dégage, c'est-à-dire qu'on توسخوا في FLN. Bref, il y a eu الاحزاب الاخرين كيما التاج وكومباني تاع مسيو الموستاش عمار الغول et compagnie طفيلي qui est greffé au système et puis voilà qui mange les miettes. Monsieur Amal Roul aussi, قال لك بلي رانا مع الحراك شهادة الشعبي il faut du changement في البلاد ولازم النظام يرحل. C'est vraiment une mascarade. Donc وعلاه parce qu'on a مشامين la fin شمو بلي vraiment il commence à perdre يعني les leviers ou les rênes تاع le pouvoir. Alors بيشوفوا بلي les rênes راهم يبعدوا عليهم. On a vu des mouvements aussi تاع les deux premiers ministres, واحد راح la Russie وواحد راح la Chine pour chercher des soutiens تاع les pays, les grandes puissances, deux grandes puissances اللي عندهم حق الفيتو, c'est-à-dire وعلاه راحوا شافوهم on sait jamais إذا الحالة تسخن ويتيليزيو العنف ضد الشعب, c'est-à-dire il y aura sûrement des décisions de l'ONU, يعني du Conseil de sécurité de l'ONU contre les gens, contre le système algérien. Ou qu'il y ait deux vétos au sein du Conseil de sécurité, comme tu as dit, les résolutions, mais donc ils se cherchent des soutiens, les soutiens qui l'URSS ou la Chine, ils leur donnent juste leur soutien. Non, c'est pour prévoir, en prévision de en cas d'utilisation de la violence vis-à-vis du chab. C'est-à-dire s'ils usent de la violence contre la population, عندهم deux alliés de masse ou de poids, يعني يقدروا ils lèvent la main في l'ONU ou les résolutions contre le système هذايا ما يجوزوش. Tout simplement. كيما واش دارت la Russie pour Bachar al-Assad في سوريا. Donc elle a été soutien, il y a beaucoup de résolutions ما يجوزوش. Bref, كاين هذه النقطة aussi. Il y a le point le point aussi l'armée aussi Gaïd Salah il a recorrigé sa lettre اللي بعثها للشعب وين قال بلي الجيش والإيطا-ماجور راهم مع الحراك الشعبي ورانا tout à fait d'accord مع الشعب وفوالا رانا معاكم on vous fera pas de mal, vous inquiétez pas, l'armée elle est là garante des institutions et du bon fonctionnement تاع يعني هاد les manifestations. Voilà, هذه mascarade هذه parce que c'est réellement une mascarade, c'est-à-dire الناس اللي خدموا بيدهم النظام, ça fait le dernier فيهم راه عنده 40 سنه, il est au sein de ce système, راهم حابين يحوسوا كما قلت لكم
تحوزوا من الباب يدخل من الطاقه، راهم يحوسوا اون بوي دو سوفتاج باش يعاودوا يوليو ديغيغ. واش يقولوا اذا الشعب ربح و كومونس ا افوار لي بريميس يعني دون كونستركسيون دون ديموكراسي في الجزائر ان شاء الله، يقول لك حنا فوزافي في يعني وقفنا معاكم قلنا فوزافي ريزون اي تو باش يحكموا دي بوست ديغيغ و كون بويس با لو روبروشي باللي فوالا vous étiez contre nous ولا c'est-à-dire c'est juste un tour de passe-passe باش يرقدونا. هذا لو بوين تري تري امبورطون. وراكم تشوفوا اون فاس راني داير لكم لا باج داكوي تاع يوتيوب تاع لا شين المغاربيه qui est très proche du mouvement Rachad, qui est basé en Angleterre. Apparemment, le Maghrébien a eu des soucis d'ordre juridique en Angleterre, donc normalement, ils vont se déplacer en France. Ils vont s'installer en France. Voilà, درت لكم المغاربيه parce que حابين نسالكم على المغاربيه ما هضرناش على النقطه هذه. المغاربيه c'est une chaîne فيها des journalistes, des activistes algériens et maghrébins, qui parlent en général du Maghreb et surtout en particulier à l'Algérie. Parce que les fondateurs Taha sont en majorité algériens, donc des opposants algériens. Le Maghrébien, parmi les membres fondateurs Taha, Moutra, le contraire, il n'y a pas eu même des démentis, comme des liens où il parmi les fondateurs Taha, j'ai oublié son nom. يهدر قال لهم effectivement وليد عباس المدني أسامة مدني il est parmi les fondateurs de la chaîne, c'est-à-dire les 30 personnes اللي كرياو la chaîne هذه. وكاين des liens ou يعني des sources يقول لك باللي donc هو جاب des fonds parce que c'est un businessman, c'est un homme d'affaires عنده دراهم، جاب des fonds aussi qatari. donc هاد la chaîne هذه كاع واش راهي تحكي على الحقره على le système pour qu'on se mette d'accord, c'est-à-dire واش راهم يسردوا لنا كمعلومات في la chaîne هذه يعني ils font du très très bon travail de documentation, du très très bon travail de recherche et de restitution de la réalité. يعني واش راهم يهضروا على الحراك واش راهم يهضروا على le système et tout ما كاتبينش يعني راهم يقولوا في الحقيقه. mais il y a un très très grand mais ولكن une chaîne اللي parmi les membres fondateurs تاعها يعني المؤسسين تاعها ولي فينونسي تاعها وليد عباس المدني. شفاو بيان عباس المدني لي جون ما حضرولوش لي بلو فيو se souviennent. عباس المدني وعايش في قطر، وليدو عايش في لونجلتير و entre لونجلتير et قطر businessman et tout ou avec des fonds qataris. انا يا خوتي يعني c'est mon avis, je ne peux pas le ما نقدرش ندير فيهم ثقه. une chaîne, c'est-à-dire ce qu'elle dit. Alors je vous précise, ce qui restitue à l'écran, c'est démocratique. Ce qu'ils disent, c'est propre. Il n'y a pas derrière Morsetar qui tire les ficelles et qui finance la chaîne ou qui dirige la pensée à la chaîne Hadia, c'est-à-dire la pensée fondatrice à la chaîne Hadia, fihom islamiyoun jazairiyoun, c'est-à-dire min baynihom le fils d'Abbas al-Madani. Abbas Madani, le jour où il a fait de la politique في الجزائر, on a bien vu le résultat derrière. شفنا le résultat derrière. C'est-à-dire, ils font du travail d'opposition, qui a tout son mérite. Ça en parallèle, qui تخمم نعطيك un cadeau. Tu prends un cadeau, le cadeau il est intéressant, c'est bien, il m'a offert quelque chose. بصح شكون اللي يد لا يتمد الكادو هذه؟ اللي يد لا يتمد الكادو هذه قطر وإسلاميين قدماء جزائريين. يا خوتي أنا شخصيا و جو بونس يا بوكو d'Algériens que ça soit في الخارج ولا في الداخل شفنا واش يعني كيما يقول لك لو ريزولتا تاع الحكم الإسلامي. شفنا واش الريزولتا ديغيير مور لا كونكورد سيفيل داو الشكاره والدراهم وراهم دي بيزنس مان حاكمين كاع لي كوين لي روكوان تاع البيزنس في الجزائر. c'est-à-dire الدراهم بهم الدراهم والسلطه كوم لي زوتر ويديروا بلادنا اون دونجي. وعلاه يديروا بلادنا اون دونجي؟ باسكو حطوا في بالكم باللي تحبوا هذا لو كورون ولا ما تحبوش. انا ما نحبش بيرسونيلمون هذا الكورون هذا، بصح نقادر لي جون اللي عندهم لا كيما يقول لك اللي مامنين بهذه لا دوكترين هذه تاع الاسلام والدين في السلطه. وعلاه il est dangereux pour notre pays. حنا notre pays
c'est un pays stratégique, c'est-à-dire on est au milieu de la Méditerranée. On a une proximité géographique avec l'Europe. يعني رانا أقرب من سوريا ولا العراق ولا أفغانستان. Impossible, c'est impossible. القوى الكبرى الأمريكان، فرنسا، l'Angleterre، الروس وما يشبه يقبلوا بحكم إسلامي في الجزائر. C'est impossible. C'est-à-dire on aura des problèmes derrière. On sera sous embargo. يديروا لنا مشاكل في l'ONU. Capable même يعني يلقاو لنا الحجه باش يحطوا des casques bleus sous résolution de l'ONU. C'est-à-dire même الروس ou la Chine qui sont nos soutiens يقدروا يدوروا علينا. C'est-à-dire à l'unanimité le Conseil de sécurité يقدر يفوتي كاع بين سبعه يرفدوا يديهم قال فوالا on n'est pas d'accord ما يقبلوش الاسلام في البوفوار ما يقبلوش. هذه لازم نحطوها في بالنا. رانا كاع مسلمين وكاع يعني الجيريان ونحبوا بلادنا بصح فوق كون سميت في السيرفو لداخل باللي ما يحبوش ما يقبلش عليك ما يرضاوش عليك سي با بوسيبل. يديروا لك مشاكل صديق تخرج من ثوره تخرج من نظام يعني قمعي اللي حكمنا من 62 تعاود تجيب ناس واحد اخرين اللي بالك سي بو بوسيبل يحسنوا الوضعيه تاع الشعب مي اون باراليل c'est-à-dire tu vas perdre tous tes alliés وتولي في مشاكل كبار مع تي فوازان وفي مشاكل كبار مع الاوروب ولي زيتازوني. يجيبوها عقابنا ما يطلقوناش ما يسمحوش بلاد يعني ديريجي بار لي اسلاميست او بور دو لوروب. هذه يا خوتي ما لازم نتقبلوها يعني عقليا في داخل السيرفو تاعنا. يعني قبل ما تكتبوا دي ميساج ولا قراو بيان واش راني نقول لكم. تركيا كي كولي على اوروب تركيا يعني عندهم ما كاش شريعه تطبق ولا يعني ان ريجيم يعني ماهوش اسلاميست سيتادير مقرب للديانه. سي لا بروميير فوا في الترك وين ان بريزيدون ولا ان بروميير مينيستر يعني تشوفوه يصلي اون ديريكت مرتو لابسه حجاب يعني ماهوش اردوغان ماهوش اسلاميست راهو اكستريمون توليرون ولايك مي جوست لو فات لا مرتو تلبس حجاب وشافوه يصلي في ليكرون وفي العيد ومنا l'Europe دايرت له مشاكل انورم. قال لك بلي سي ان ديكتاتور ومنهم جايبينها مور اردوغان وجمعتو à un degré vous pouvez même pas vous imaginer. C'est-à-dire même avec l'option تاع l'intégration de la Turquie في l'Union européenne قالوا له نسا كاع اوبلي نسا. Donc imaginez يعني extrêmement يعني un allié ou un pays qui fait partie de l'OTAN يعني l'OTAN allié تاع الامريكان برك مرتو تلبس حجاب يصلي في التلفزيون l'Europe راهي موراه. قال لك سي دي اسلاميست ومتخلفين وحب يرد الترك تاع افون اتاتورك وراهو ضد الديانات الاخرين. الو كونت اون سي في تركيا تروحوا لانطاليا باغ اكزومبل سي اون فيل ا ماجوريتي كريتيان عندهم اليهود عندهم كاع الديانات سون بروبليم. جامي الترك قمعوا دين واحد اخر بصح ما يرضاوش الناس عندهم اون سونسيبيليتي ولا تقارب مع الدين تاعهم. سادير غير تولي تبين الاسلام تاعك ليجيرمون برك ليجيرمون ولا مرتك تلبس حجاب مرتك تلبس حجاب يقول لك tu es islamiste ou tu es taxé de tout ce que tu veux. يجيبوها موراك. تخيلوا دي جون من حركه رشاد يشدوا البوفوار. مانيش نهضر على النزاهه تاعهم يعني هذيك ليماج اللي يجيبوها لالجيري يطيحوا كاع علينا. On va être dans une merde vous pouvez même pas vous imaginer. Donc يا خوتي هذا لو ميساج هدايا راني نعطيه لكم باسكو وعلاه راهم يهضروا très probablement on va le vérifier ensemble يعني قبل l'échéance اللي كانت fixée je crois que c'était le 19 très probablement قال لك بوتفليقه سي بون يروح يعني ماش راح يطول العهده الرابعه و سي سور يروح. دونك كي يروح واش يصرى ان فيد كونستيتيسيونيل اي جوريديك. وفي البلدان المسلمه يعني المسلمه ما نقولش العربيه اوسي من المسلمه صدق من المغرب نديوها حتى الباكستان واش كاع لي زيكزومبل كون ا يو اترافير يعني ليستوار تعاودوا تولوا شويه التاريخ vous serez d'accord avec moi غير يروح السلطه il y a deux options qui se présentent malheureusement il y a deux options qui se présentent c'est-à-dire واحد من الجيش l'armée elle comble هذاك لو فيد constitutionnel et juridique تدي المنصب تاع الحكم يعني ديريكت l'exemple تاع السيسي و l'exemple يون ا يو ايور ولا الاسلاميين كي سوا موديري ولا ماشي موديري. هادو هما لي دو سول كون كي سون اورغانيزي وعندهم
يعني des bases solides. Malheureusement, dans notre monde arabo-musulman, ou le buldan musulman, عندنا هذا البروبليم. عندنا يا نهضروا l'armée en tant qu'institution عندها des bases solides وعندها les moyens باش تصدم تدي le pouvoir, ولا الإسلاميون عندهم une base solide au niveau de la population, عندهم des chaînes télévisées, عندهم des organisations, des associations, هما يصدموا يدوا le pouvoir. واحد منهم. Il n'y a pas un troisième belligérant. Voilà. Vous allez me dire pourquoi. Qu'est-ce qu'il est en train de raconter? Parce que malheureusement, les pays arabo-musulmans, les pays musulmans, ou les pays maghrébins, ou l'exemple d'Al-Jazair spécialement, les pays hadouma, soldats les tdaoulou depuis des décennies, واش يديروا وشنو هو الهم الوحيد تاعهم؟ يعني une armée solide qui les protège. راكم معايا؟ où l'objectif c'est de tuer et de noyer qui compte bébé quand il est bébé de noyer le comment on appelle ça la société civile. Le but ils ont une peur incommensurable. La société civile, où je fais la société civile? Faire les associations, faire les étudiants, les intellectuels, les journalistes, je suis à Mouarada Naziha, faire les composantes à Douma, les composantes, les khafou minhum. Parce que les composantes, ils ont des têtes d'affiches, les qadrou ils donnent le pouvoir. C'est le problème. Depuis des décennies, le système algérien, où il fait tout ce qui est dans son possible, il évite la société civile, ou des associations solides, des syndicalistes solides, avec des gens, les qadrou, ils représentaient la masse salariale en Algérie. La société civile. Donc, où est-ce l'armée, ou المعارضة الإسلامية اللي عندها des socles qui est financé par certains pays du Golfe, عندها des socles. Donc تبقى لك هاد les deux options هادوما. Donc أنا واش personnellement avec ma petite modeste chaîne واش هو الميساج اللي راني نسيي ترونسميتيه les abonnés والناس اللي يشوفوا هاد la vidéo هذه. يا خوتي vide juridictionnel, vide constitutionnel, يخرج l'armée في les pays arabes ou les pays musulmans. L'armée تخرج ou l'islamien, on n'a pas d'autre choix. Donc, où est-ce qu'on a qu'un choix, qu'un chab, c'est-à-dire, je l'ai déjà fait dans une autre vidéo, nous solennellement la société civile algérienne, très rapidement, elle commence à s'organiser. C'est-à-dire, il y a Mohamedine, il y a juge, déroule rapidement un socle. Les étudiants déroulent rapidement un socle. Les salariés, les ouvriers, le monde du travail déroulent un socle. Des syndicalistes, les associations déroulent un socle. Des gens très rapidement, très rapidement, parce que mettre des gens les نقدروا نقولوا باللي في الجزائر قايد صالح يحب يدير بوفوار يقولوا له حبس وين راك اسلاميين يحبوا يصدموا قال حبس وين راك عندنا دي جون هم عندهم دي ديبلوم مؤهلون يهضروا بيان كي سورت دو سيفيل. حنا هذه هي لا كارونس اللي عندنا، هذا هو المشكل اللي عندنا، ما عندناش دي سيفيل كي سورت دو لا سوسيتي سيفيل اللي عندهم تأهيلات كبار، اللي عندهم دي très très grandes qualifications dans leurs domaines respectifs ou نزاهه ويديهم بروبر اللي راهم باينين. ما نقدروش نديرو مالوغوزمون جميله بوحيرد ولا على الشخصيه طوريه والشعب يحبها ويريسبكتيها، بصح ما نقدروش. جو برون سون اكزومبل، جو سيت سوفون سون اكزومبل. rapidement les femmes algériennes تلاقاو بيناتكم les associations de femmes خرجوا مرا ولا زوج، c'est-à-dire خرجوا لنا ان سوكل اللي نقدروا نبنوا به شغل ماشي معارضه، اللي نقدروا نبنوا به ان غوفرنمون، c'est-à-dire نخرجوا منه ان مينيستر، ان بريزيدون ان شاء الله ولا une présidente pourquoi pas, ou une vingtaine ou une trentaine d'intellectuels ou de juges ou du monde ouvrier et tout, les qadrou yidou le règne du pouvoir. C'est-à-dire badil bin had les deux choix les malheureusement qui s'imposent dans le monde arabe. عندنا هاد les deux choix. عندنا قلت لكم نعاود اسلاميون متطرفين ولا ماشي متطرفين ولا لحيه بلا لحيه، و de l'autre côté l'armée. هذا واش عندنا، هذوما les deux
composante, malheureusement, tu as le monde musulman. يعني comment vous dire, c'est-à-dire السلطة تروح حاكمة يبقاو لهاد الزوج. هاي مصر راح السيسي راح مبارك جاو الاسلاميين ما رضاش عليهم لي درونجيتو حوزوهم جات لارمي. C'est-à-dire c'est un jeu de chaises musicales بين هاد les trois belligérants. السلطة mafieuse, l'armée islamienne. Donc حنا لازم منا au sein du peuple نخرجوا ناس طاك يديو باش يديو البوفوار. C'est-à-dire الشعب اللي يحطهم اون افون قال يخرجوا بلي تات هذوما قال avec des pancartes on veut on veut que les associations les têtes de liste des associations ou les têtes de liste à la société civile ou les organisations algériennes كما قلت لكم كاع les composants تاعها محاميون قضاة juges étudiants syndicalistes قال هذوما اللي رانا حابينهم ما يقدروش يقولوا لنا ما اي بي فوالا وراح سيستم بوتفليقه واش نديرو دوك نقعدوا نشوفوا بيناتنا والبلاد تحبس. On est bien obligé de mettre quelqu'un. Donc ما نخليوهمش avec leur communication, que ce soit du côté de l'armée ou du côté de l'islamien, avec leur communication solide ou gars les racines اللي عندهم de partout يبانوا والشعب يرقدوا الشعب والشعب يفوت عليهم ويدخلوهم. Donc لازمنا rapidement je lance un appel solennel la société civile algérienne لازم rapidement elle s'organise. ترحم بابكم organisez-vous rapidement parce que كما قلت لكم c'est fort possible que يعني كاع المؤشرات ولي ديرنيير دوني يقول لك بلي سي بون داروا كاع الكلوم بوتفليقه ما يروحوا بصح البديل حنا دوك لازم نخمموا دوك رابيدمون البديل. دونك يا خوتي هذا الميساج جيسبر كو لحقكم. و juste un dernier point قبل ما نخليكم ما كاين هضره اسلاميين c'est-à-dire c'est une tendance qui existe و réellement في بلادنا c'est-à-dire عندنا ملايين ناس متقربين لهذا لا برونش هذه. مانيش نقول نقصيوهم البوفوار لازم لهم يبارتيسيبيو في بلادهم مي يبارتيسيب en tant que composante du peuple c'est-à-dire عندهم الحق يديروا دي ديبوتي عندهم الحق من دي مينيستر منهم ايتو بصح تعطيو لهم كاع لي بوفوار نو. قلت لكم الريسك وين راه الريسك سي لونكلافمون c'est-à-dire نغلقوا على روحنا يغلقوا علينا c'est-à-dire ميم حنا ميم اسلاميين يجوا يحبوا يتحلوا على الموند ما يقبلكمش الاوروب ما تقبلكمش الامريكان ما تقبلش الروس ما تقبلش ولا شين ما تقبلش ما كان حتى واحد فيهم في هاد لي بويسونس هادو يجي يفي ان ديبلاسمون اوفيسيال وتلقاه قاعد مع بريزيدون بولحياه ولا اتوندونس بوليتيكو ريليجيوز في الديانه الاسلاميه تلقاه معاه هكذا ولا بريس انترناسيونال تصور. ما كان حتى ديريجون تاع لي 7 بويسونس مونديال يبرون سو ريسك يتصور ولا يعرضوه في بلادو. دوك تلقاو روحكم اونكلافي ونلقاو روحنا في مشاكل واحد اخرين اللي يفون يدخلونا في متاهات اللي ما نعرف اون سي با لو كيفاش نقولوا اللي ما نعرفوش المخرج تاعها. دونك ils ont le droit de participer, ils ont le droit de dire leurs mots comme autant que composante بصح le pouvoir en entier انا personnellement راني contre يا خوتي. j'espère que je vous ai convaincu بلا فيديو هادوما هذه. اذا عجبتكم vous mettez un pouce ou là vous mettez des commentaires. إذا حاجة خفات عليا n'hésitez pas à me la mettre في les messages. Ou اللي عنده une idée pareille la met باش on va essayer de développer ou là de rebondir sur ce sujet ou là de faire d'autres sujets جدد. يا خوتي on reste sur le fil de l'actu. Je vais sûrement vous faire une vidéo cet après-midi inchallah نكملوا في la série تاع الاقتراحات les propositions. Parce que كما قلت لكم changement implique proposition. Ils vont nous dire vous voulez du changement بصح واش عندكم اقتراحات. حنا en tant que simple citoyen on est 2000 sur cette chaîne نقدروا نمدوا اقتراحات وعلاه لا واحد فيهم ولا واحد ان انتيليكتوال الجيريان اللي يتقلد مناصب يقرا يشوف هاد لاباج هادي يدي تيا ça c'est pas mal ça peut être de bouche à oreille تقدر توصل لودن الناس ان شاء الله يعلى ربي ان شاء الله يدار ربي معنا النزهه راهم راح يحكموا البوفوار. Donc n'hésitez pas à le faire. On reste sur le fil de l'actu où je vous dis assalamu alaikum à très bientôt inchallah. Merci.